Galing yan ng papamaglang pa. Ano? Building 1, room, 102. okay. Ay, ang Arezzo. Wow, akala ko Arezzo. It's so close. It's so beautiful. Arezzo. Isn't this near the mall? No, it's very far. I'm excited. We're gonna be at the second floor. Yay! Ang ganda. Balcony? Yay! We're gonna be at a balcony. Ang ganda ng building. Balcony. Sige. My hair's ruined. I'm weak. I'm not weak. Ako nga din, dami akong dala, oh. Yeah, okay, now that's better. I want to go. Are we here? Whoa, what floor are we in? 102N. One, two, and May elevator pala. Pambunga talaga yung CR na malinis, oh. That's only one bed. Tapos, So tatlo kami sa bed. Big bed. Pwede na. You can make this into a big bed. wow, I'm not sharing the couch. amenities, pack. Di ko alam kung ibibigay ko pa to kay Maria, oh. Iinitin. Wow. I really like the bathroom. Malinis, no? Oh my god. Ah, inon na nila. Hey guys. Magkano kung your shoes. magkuha taging ani pa, no? Okay. Mga food dito. Kaganda naman. Huy, simple lang siya pero gwapo siya. Siguro naalang gina siya pagbutang sa mga ano no, appliances. Guys, look. Oo, pass. We can go down to the floor. Oh wait, yay! Oh my god, my hair is full. Pwede ka magluto dito. Maghugas ng plato. I love this. Father, I don't think Pwede ka magluto, mag bread toast, hot water, microwave. Ha, Papa, paano mo ginawang bed yon? Mas screen siya sa baba eh. Wait, May laman po ba kayo? Sana po may laman. Tok, tok, tok. Wala talaga, sayang. Ay naku, kaganda pala tingnan pag may light. Sige daw. Oh, mommy will sink in this bed. Hoy! Hindi naman ako masyadong mataba. Ah, okay. Mama, I'm telling you, you might sink in this. Shendri. Ellie. Alala, sige daw, be. Paano yung batang happy? Isa, dalawa, tatlo, split! Wow. Pak! O, kaya nyo yan. Ako hindi. Noon lang. Eh ngayon, hindi na ako flexible. There's a closet. Oh, there's 5 Free towels. Paki-open ng closet. Pila iyahang towel. Can I take off my socks? Oo naman, anak, pwede. There are towels already. Oo, so para pag hindi magamit yung towels natin, dyan lang yan. Wow. Really like that Cute naman itong. You're gonna sleep with mama? Maglimpyo na lang ko diregan. Ala, tinuod siya na plant? Aw, akala ko tinuod siya, di. Diba? So, ano naman, amazed naman ako dito. Hey, you can't take the picture. Oh, car park mahal. Malinis ang toilet. Okay, may water heater. Okay. No,
say open that way. Push. That's way. Oh, But be careful. But ayusin mo, don't go ayusin too mo. short. Huh? The grass here is fake. I'm so short, see? wow. Huwag mo lang i-close kasi baka malak tayo. Hindi na tayo makabalik din. Wow. Feeling ano tayo dito ah. Feeling second floor. Saan na si Dada? Nawala na siya. Yeah, he left us. We're feeling snazzy, alright? Snazzy. Father! Oh, Father's there. Father's there. Asan? I can make Ay, ayun. Kawayan natin siya mamaya. Uy, bawal ka dito mag-shout, Kurt. We're looking at Ah, mag-swimming na daw. Kita niyo ba siya? Yung asawa ko. Ayan. Bale, free na ni. Ba? Oh? Ba, ang tsinelas at ang lamp. Partner pa sila. Same material. Diba? Oh. Thank you naman sa may-ari itong Airbnb dito sa may Arezzo. Nice. Asosyal pa. Parang katulad nitong lamp na ito. This is the sandbox I'll be using before I swim. Just a bit. Oh, sige lang. Okay lang na siya. Safe na siya for kids. Kuya, put some. Iapinahin mong neck. Patiin mo ang shoulders. Ay, nabili na ko tong green na lotion. Bago ako. Ang ganda-ganda naman. Wala, nindot kayo siya. Mura kag nasa Europe. Dad, no? That's Is why it you. good for you to practice building so in real life you can make a bigger version of it? Something like that. It's also para to give ideas sa mga ka-owner. Wow. Hindi, okay lang. Mag-dry man na siya. May swimming area sila diri. Daddy. This is life. This is the good life. This is the good life. Karon lang tapos. Good life now. 2 years ang trabaho. 2 years sa pudipunan. Kuya. Ah, it's not deep. Dili, kaya lang niya. Dito ang mga bata. Okay. Gwapo kaayo siya. Dudong. Si Kuya.
Layo and nothing niya. One more! One more! Galing niya na papamaglangoy pa. Hinahinayan lang niya. Pero kung paspasan niya, ano na din siya ba? Very good. Si kuya lang nag-swim, ikaw hindi. Gusto niya yan, kuya, yung sa gitna ka, tas puntahan ka niya. Ganyan yung gusto niya. Yang, doon ka sa gitna, tapos pupuntahan ka niya. Kape. Pwede man ka mag-inom. Lamig lang gid siguro siya. Pick up. Pick up coffee. Salamat. Tagbila ni? Barato lang. Tag 99 pesos. 99? Oh, barato gid. Ay, dili din. Lagi mo 99 pesos. Basig matcha na Genius pero napaulawan ito. Tingala ka na wala. Kung wala lagi So, gagawin lagi. abi ni. Diretso lang inumon. Tapos, bright man po sila. Tama man na ilang gihimo kay para dili mayabo. Yan eh. Pero tingala ka na. Naaya bukat siya. Pero walay unod. Ay, kuhan siya. Kay nakataklo di ay. Nag-try ko sip and then nag-bottoms up na ako. Magagawas. Mura siya kopi ko sa Jensen. As in? Pick up coffee. This is Barato ingenious lang. ba? Nagkaroon ka nang nasa sealer. Oh, it's so good. It's so good. Nami siya. It's so good. Nya barato lang. Di yan sa tag mahal kay wala pa tayo kwarta. Yung mga ganyan lang muna kasi wala pang sweldo eh. Oh. What? Happy ngayon. Tapos after 2 years na napunulit trabaho 2 years. Can you order daw dear father? Agoy. Oh, ano gusto mo? Oh? Can I have a fruit shake? Flute shake. Katong tu. Flute, F-L-U-T-E. Ano sa man ba? Spell daw. Kung matama mo spelling, palitan ka. Fruit shake. Fruit shake. Akala ko float shake. Guguluhan ako eh. Can I have a fruit shake? Wait lang. Wait lang. Sabay, dali, tay, jump! Nawa po ko slow mo dire. Para pilihan ko ng which one. One more. Dali, jump mo mga anak. Dali. Isa pa. Dire. Ready, get set. 1, 2, 3. Ayaw siya gunita ko eh. Ayaw na. Isa-isa lang mo. Ready, get set. Sabay kayo ni Kuya. One more time. Kuya, one more time. Hindi backflip. Hindi ta mag-backflip. Di man ta kabaluan na. Sige, ready. Ching, dali na Ching. Dito ka dad, okay, para makuha ni mo sila ka ng paana. Kung sila di, oh.